رأسه المسلمون من غير أهل مكة من الله درسنا رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولنا تري بجماعة بجروبهم بجلة الدرجة يقربوا سر نبرة بجلة يسلموا مكة يالهم زوج عن نصوص فايتنا سويد بن الصامت إياس بن معاذ يتقدم له قبل الهجرة متوالد لنا لا تشومي مدينة سوجنا سوستنيا أبو ذر الغفاري ساتشونا يتنا ساتشو مدينة وسط سيونا قراتشو مدينة سابابي غفار مبال قبيلة وسط እንደሚኖሩ ወንድማቸው ልከው ወንድማቸው አልጋቢ ወሬስ ላላመጣላቸው ከመካ ሳቸው መተው አልይ ጋር ተገናኝተው ባጭሩ አልሙሂም ሰልመው አሽሃረ እስላሙን እንደ ኩፋሪ ቁረይሽ ሸሃደተይንን በግልጽ ተናግረው ብዙ ችግር ደርሶባቸው ከዛ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ዛሬም ይሄንን ነው የምናየው ኢንሻአላህ። አራተኛ መካ የመካ ሰዎች ሳይሆኑ ከውጭ ከሰለሙት አራተኛው ጡፈይል ኢብኑ ዐምር አልደውሲ። ጡፈይል ኢብኑ ዐምር የተሰኘ ሰሃቢ ነው። ደውሲ ማለት ቀቢላው ምን ቀቢለት ደውስ የአቡ ሁረይራ ቀቢላ ማለት ነው። አቡ ሁረይራም ደውሲ ናቸው። ይሄም ሰውዬ የአቡ ሁረይራ ጋር ይገናኛል ማለት ነው በቀቢላ كان رجلا شريفا طفيل بن عمرو الدوسي تلك سو نبر الى درجه ያለው ሰው ማለት ነው رجلا شريفا شاعرا لبيبا شاعر ገጣሚ ነበር በጣም ብልህ ሰው ነበር رئيس قبيله دوس او دوس በመባል የምትጠራ ቀቢላ የሷ አለቃ ነበር وكانت لقبيلته اماره او شبه اماره في بعض نواحي اليمن በየመን በተወሰነው አካባቢ ደውስ የምትባለው ቀቢላ ታስተዳድር ነበር ማለት ነው። የየመን የተወሰነ አካባቢ ነዛም ሶስቱ እንግዲህ ተስተናል الحادية عشرة من النبوة ነው የተሰለሙት ዘናል ያለፉ ሰዎች ይሄኛው قدم مكة في عام 11 من النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብይነት ከመጣላቸው በ11ኛው ዓመት ወደ መካ መጣ። ይሄ ሰው ጡፈይል ኢብኑ ዐምር الدوسي فاستقبله أهلها أهل مكة أقبابل رجلت وتابلوا مالته قبل وصوله إليها وده مكة سايدرس تواكي تلنبرة وتعالونا استقبال لرجلتنا بزاهم دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودسل منا عندما يتعرضوا هلو نفسهم ودزا ودالهم بتتطرر إن يازم من فارغ زماي عندما يسمون بيه سفروا الله يتزاويه ميشوهبه የነሱ ዛውያ ማለት ነው የነሱ ለዝነዝም ይሄን ጡፈይል ኢብኑ ዐምር الدوሲ ከመካ ወጣ ብለው አለቆቹ ሊገናኙት ነው وبذلوا له اجل تحيه واكرم تقدير በጣም ከባድ የሆነ ሰላምታ ለገሱለት በጣም አከበሩት ይላል وقالوا له ያን ካረጉ በኋላ ምን ሊሉት ነው ዳዕዋቸው ሊቀጥሉ ሊጀምሩ ያ ጡፈይል አሉት إنك قدمت بلادنا ودنيا غير جبتها لنيا غير دستها وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا يسويه وليون ساستمات كرم إنها لا يبقى تلك تقف عدل رسول من أعضل مرة أشكال عليه وقد فرق جماعتنا لأن الجماعة لا يطوان وشتت أمرنا نقرأت من بتات وقتنا وإنما قوله كالسحر የሱ ድምጹ አነጋገሩ ልክ እንደ ድግምት ነው يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه በአንድ ሰውና በአባቱ መካከል በሰውየና በወንድሙ በሰውየና በባለቤቱ መካከል ይፈርቃል ይፈርቃል እሳቸው የረሱል አባባል ሳይሆን ያሸባ እስልምናና ኩፍር ነው የሚለው ኩፍርና እስልምና ባንዳ የተረሰው ስለዚህ የናሉና ሊያስጠነቅቁት ነው وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا እኛ ባንተ ላይ ዛም ደግሞ ተመለሰተ በሰዎች ላይ ልክኛ ላይ የተከሰተውን ችግር በእናንተም ላይ ይሰፍራልና ይገባል ብለን እንፈራለን ይሉታል ለጡፈይል ኢብኑ ዐምር الدوسي በተዘዋሪ እስልምናን ያስተዋወቁ እሱ ላይ ሰማም ስላልተዘበ ግን እነሱ ጥላትህን አንተ ተተዋስተነካለህ የጥላትህን ድል ያስተዋወቁ በብዛት የተስፋፋው በዛ ነው ይባል እነሱ እንግዲህ በየመንገዱ በየመግቢያው በየበሩ የተቀመጡ ወደ ሐጅ የሚመጣውን ሰው ሁሉ ይነግሩት ነበር። طيب
ከዛ ምን አሉት فلا تكلمه እንዳታናግረው ይሄን ሰውዬ ነው የሚሉት ولا تسمعن منه شيئا ማናገር ቀርቶ ምንም ነገር ከሱ እንዳትሰማ ከሰማህ ንግግሩ ሲሄድ ስለሆነ ይማርካል ይሄ لا تسمعن من التوكيد ይባላል የከለከሉት ነው በጣም መከልከላቸው የበረታ መከልከል ማለት ነው ምን መግባት يقول طفيل فلراس سيورا طفيل بن عمرو الدوسي انده فوالله ما زالوا بي نزا كفار قريش بني انين كمناقض لني مكر كملقس التوجدون له حتى اجمعت الا اسمع منه شيء فذي سويه عند ነገር አልሰማም ብዬ እስከምወስን ውሳኔ ላይ እስከምደርስ ድረስ አልተውኝም ይላል ولا اكلمه لا لناغرውም እስከምወስን ድረስ ለዛ ምን አረክላል حتى حشوت اذني مثنى اذني بمفرد ጆሮዎቼ ላይ እስከማስገባ ድረስ ይላል ሄነ غدوت الى المسجد كرسفا كرسف ማለት ሁለት ስም አለው ጥጥ ቁጥንም ይባላል ኩርሱፍም ይባላል ጥጥ ማለት ነው እንዳልሰማ ብዬ ማናገር ቀርቶ ከሱ አንድ ነገር እንዳልሰማ ብዬ ወደ መስጊድ ለጠዋት ሲሄድ ወደ ካዕባ ጥጥ ወጥፌ ካዕባ ሄድኩ ነው የሚለው ሰውየው ምንድነው ብለናል አሸባ ስለዚህ ሰውየው ነው ሻዒር ለቢ የሰዎቹ አለቃ ነው ስለዚህ የሚሰወረው ነገር የለም ጥጥ እስከምወጥፍ ድረስ ጆሮዎች ላይ ይላል فرقا من ان يبلغني شيء من قوله ما رجو فرقا ማለት خوف ፈርቼ ማለት ነው የሱ ሳላስብ ከሱ አባባል የሆነ ነገር ጆሮዬ ይገባል ብዬ ፈርቼ ጆሮዬን በጥጥ እስከምወጥፍ ድረስ ይላል ከዛ ያናረግና قال طفيل فغدوت الى المسجد ወደ መስጊድ ሄድኩ ነው እንግዲህ በኩፍራቸው ላይ ምን ነው ወሐጅ ስለሚያደርጉ فاذا هو قائم يصلي عند الكعبه رسول الله عليه الصلاه والسلام الضحى كبار ይሄዳል እንዳጋጣሚ እኔ በሄድኩበት ሰዓት ካዕባ ላይ አለ ሰውየው ካዕባ ዘንድ ማለት ነው እየሰገዱ አሉ ሰውየው فقمت قريبا من الله خير ይሽቶለታል ተጋብዬ ቆምኩኝ እኔ ይላል فابى الله الا ان يسمعني بعض قول الله سبحانه وتعالى እንዳለ ማስተማትን እንጂ አላህ አስተማኝ ነው ጥጥም አድርጌ ሁሉንም ነገር ጥረት የቻልኩትን ያህል ጥረት አድርጌ ግን ያ ሁሉ ሆኖ የተወሰነ ከሱ አባባል ሰማሁኝ አላህ አስተማኝ ነው ስሰማ فسمعت كلاما حسنا አባባሉ እስታቸው አባባል ጥሩ አባባል ሰማሁኝ ጥሩ ንግግር ሰማሁ ይላል ከዛ በኋላ እንግዲህ ራሱ ጋር ይታገል እሱ ነው ራሱ ማለት ነው فقلت في نفسي واتكل امي እናቴ ትጣኝ ማለት ነው ማነው ይሄ ግን ማነውን አይሽም ብለን አስቀምጠን እናቴ ትጣኝ ማለት ልሙት ማለት ነው واتكل امي ማለት والله اني لرجل لبيب شاعر እኔ ብልህ ሰው ነኝ ገጣሚ ሰው ነኝ ما يخفى علي الحسن من القبيح መጥፎ ከጥሩ ጥሩ ከመጥፎ ለይቶ ማወቅ አይሰወርም በሌላ ያልኩኝ ይላል ለራሱ ነው ይሄ فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل በሰዎች እንደተመራለሁ ከዚህ ሰውዬ ለምን አልሰማም በቀጥታ መጥፎውንና ጥሩውን ለይቶ ማወቅ የምችል ሰውዬ ነኝ አእምሮዬ ተሟላ ነኝ ምን ይከለክለኛል ሰው በቁረይሾች እንደተመራለሁ አልኩኝና فإن كان حسنا قبلته ይሄ ሰው የሚለው ጥሩ ከሆነ ቀበላለሁ አልኩኝ ይላል وإن كان قبيحا تركته መጥፎ ከሆነ ደግሞ አባባሉ እተወዋለሁ መጥፎና ጥሩን መለየት ስለምችል ብዬ አሰብኩ ከዛ فمكثت ቆየሁ ይላል እዛው ካዕባ حتى انصرف الى بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام እንግዲህ ተጋግደው ኢባዳቸውን አድርገው ወደ ቤት እስከሚመለሱ ድረስ እዛው ጠበቅኳቸው ይላል فتبعته ወደ ቤት ሲመለስ እኔም ተከትዬ የነዛ የቁረይሾች እንግዲህ እንትን ሜዳው በላው ማለት ነው ወሃበው ምንም አልሰማውም ተከትሉ ማን ጋር ሊሄድ ነው ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ حتى اذا دخل بيته دخلت عليه ቤታቸው ሲገቡ አብሬ ገባሁ ነው የሚለው فعرضت عليه قصه مقدمي ወደ መካ የገባሁበትን ቂሷ ታሪኬን አቀረብኩላቸው ነገርኳቸው ይላል وتخويف الناس ሰዎች እኔን እንዴት እንዳስፈራሩኝ ይህ ሰውየው ሟርተኛ ድግምተኛ ነው እናት ከልጁ አባት ከናቱ አባት ከልጁ ሰውየን ከባለቤቱ የሚለይ ነው ይያሉ እንዴት እንዳስፈራሩኝ ያንንም ነገርኳቸው ይላል وسد الاذن بالكرسي ጆሮዬን ደግሞ በጥጥ እንደዘጋሁ ይሄንንም ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገርኳቸው ثم سمع بعض كلامهم ሆኖ ያ ሁሉ ያላገደኝም የተወሰነ ካንተ አባባል የተወሰነ ሰማሁኝ ነው አልኳቸው
وقلت له كذاب عليه القصة كنكرك بهلا وقلت له عرض علي أمرك كيف قدايه لني أقرب لي من دنو أنت أنت قداي من دنو بيه أي أكواتشوال فعرض علي الإسلام مسلمنا أنا ما يعني قداي كفلك هي مسلمنا من بارها ما نسمع يجي متاو يعني مسألة لنا أركان الإيمان أركان الإسلام نقروني له وتلا علي القرآن قروا لي وما نبغوا بني له فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ساتشو يسوي قال أبابات يا مالهم بهوتي سمتشالو كما ولا أمرا أعدل منه فزت كمحمد عليه الصلاة والسلام نجر تهوي هنا በጣም ትክክለኛ የሆነ ነገር ሰምቼ አላውቅም አለ فأسلمت ወዳውኑ ሰለምኩኝ ይላል وشهدت شهادة الحق ትክክለኛ መመስከርን መሰከርኩኝ وقلت له لرسول عليه الصلاة والسلام عندها الفاتحة ይላል إني مطاع في قومي እኔ ሰዎች ዘንድ من دوس ነው ብለናል የማን አካባቢ እዛ ሰዎች በጣም ይታዘዙኛል ያከብሩኛልና وراجع إليه ወደ እነሱ መለሳለሁ አሁን وداعيهم إلى الإسلام ወደ እስልምና መጠራቸዋለሁ فادعوا الله أن يجعل لي آية الله سبحانه وتعالى ምልክት በሐቅ ላይ መሆኔን የሚያብራራ ምልክት እንዲሰጠኝ ዱዓ አድርጉልኝ ነው የሚላቸው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን እኔ ተሰሚ ነኝ እዛ ሄጄ ዝም አልልም አሁን ለኔ ያገኘሁትን ሐቅ ለሰው አካፍላለሁ ነው የሚለው ወዳው ሙስሊሙ ያሸባብ فدعا رسول عليه الصلاة والسلام ዱዓ አድርጉልኝ ሐቅ ላይ ለመሆን እሚ አበረታና የሚያይድ አያ አላህ ይስተህለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አድርጉልኝ ላ وكانت آيته እሱ ምልክቱ ምንድን ነበረች አለ እነሆ لما دنا من قومه ወደ ሰዎች ቀረብ ሲል جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح الله سبحانه وتعالى እንግዲህ የፈለገውን ባለው ተፈለገ ከራማ ያለቀዋል ያከብረዋል ስለዚህ እዚህ ፊቱ አካባቢ እንደ ብርሃን ነገር አላህ ሰጠ فقال ወደ ደውስ ቀረብ ሲል ማለት ነው فقال اللهم في غير وجهي أخشى أن يقولوا هذه مثلة አሁን ቢሄድ እነዚህ ሰዎች የአባት የአያት የቅማትን ሃይማኖት ቀይሮ ተጣልቶት ይሄው በረስ የሆነ ፊቱን አነጣው ይሉኛልና ከፊት የሌላ አርግልኝ ይሄን ብርሃን ብዬ ዱዓ አረኩ ይላል እነሱ ግን እንደዚህ ነው የሚሉት አሁን ባገታችን እንደዛ ነው ከሌ ደግሞ አላህ ሽቶት የለም ከሌ ደግሞ እንደሆነ ከሌ መርቀውት ከበረ ከሌ ምን ብለው አሁንም እንደዚህ ይላሉ ፊቴ መጥቶ በገባ እነሱ ጋር ሃይማኖት ቀይሮ ጠባሳው ነው መጣ ይላሉና ይሄን ፊቴ ላይ ያለው ንጣት ሌላ ቦታ ላይ አርግልኝ ብሎ አላህ ለመንኩ ይላል فتحول النور الى صوت ከፊቱ ወደ የሄደ ብርሃን ሸባብ አላህ ቃድ ሰውት ድሮ የሚይዙታል አለንጋ ይባላል ወይ ጎረቢ ይባላል የፈረስ ወይም በቅሎ ግመል የሚነዱበት እዛ ላይ ብርሃን አላህ አረገለት فدعا أباه እንደገባ አባቱ በህይወት ነበር አባቱን ወደ እስልምና ተጣራ وزوجته ሚስቱንም ተጣራ إلى الإسلام فأسلم ሁለቱ ሰለሙ አባትየውም ሰለመ ባለቤቱም ሰለመች وأبطأ عليه قوم ሰዎቹ ግን ደውሶች በጣም እንቢያሉ ተንጓደዱ ወይም ዘገዩ ማለት ነው አብጣ ወደ እስልምና ቶሎ አልተቀበሉ وأبطأ عليه قومه في الإسلام ስለዚህ አልተቀበሉትም ባይቀበሉትም ግን ተስፋ አልቆረጠም እሱም ዳዕዋ ሲያደርግ በኋላ እንግዲህ ከ7 ከ8 ዓመት በኋላ ወደፊት ነው لكن لم يزل بهم التوسم التوجه ጥሪ ከማለት حتى هاجر بعد الخندق ከخندق በኋላ ሂጅራ እስከሚያደርግ ድረስ ይላል قبل بعد الحديبية خندق ማለት ስንተኛው ዓመት ነው ብለናል ለሸባብ ይመጣል መጋዚ ወደፊት ኡሁድ ላይ የ14 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተቀበሉኝም خندق ላይ የ15 ዓመት ልጅ ሆንኩኝ አሳልፉኝ ይላሉ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ስለዚህ ኡሁድ 3ኛው ዓመት ከሆነ خندق ስንተኛው ነው የሚሆነው 4ኛው በኢብኑ ዑመር ሐዲስ መሰረት ሶሒህ ያለ ሐዲስ ነው ሌላ ሪዋያ خندق كانت في السنة الخامسة من المال المهم خندق ላይ ነው ሰውዬ እንደገና ሂጅራ የመጣው ይላል ከደውስ ወደ መዲና የመጣው በሌላ ሪዋያ بعد الحديبية ማለት ደግሞ 6ኛው ዓመት ومعه 70 أو 80 بيتا من قوم ሲመጣ
بعد الحديبية في متى طفيل بن عمرو الدوسي 8 بيت ወይ 7 ቤት 70 ሰው ማለት አይደለም ያ ሸባብ 70 بيتا ማለትና 70 شخصا ይለያያል 70 ሰው ማለት አንድ ሁለት ተብለው 70 የሞሉ ማለት ነው 80 እንደዛው 70 بيتا ማለት ግን ቤተሰብ አንድ ካንድ ቤት ሁለት ሶስት ሊኖር ይችላል 70 ቤት ወይ ደግሞ 80 ቤት 80 ቤት በኋላ አልቀበል ሲሉ እንደውም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አርጉ ተባሉ አላ ደውስ እንዲረግሟቸው ማለት ነው አጥተው አልቀበል ሲሉሃል እዛ ላይ መለከል ጅባል መጥቶ ምን ብሏቸዋል ብለናል አሽባብ ጧይፍ ደውስ ይመለስ ልክ እንደዛ አሁንም ደውሶች ጡፈይል ኢብኑ ዐምር አልደውስ አልቀበል ሲሉ ዱዓ አለይሂም ተባሉ ዱዓ አለይሂም ማለት ምንድነው ብለናል ትርጉሙ እርገማቸው ማለት ነው ዱዓ ለሁም ከሆነ መርቋቸው ማለት ነው እጃቸውን አነሱ እና اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا ሶስት ጊዜ መራቸው ማለት ነው ህዲ ማለት ሶስት ጊዜ ዱዓ አረጉ ከዛ በኋላ ይሰውዬ 80 ወይ 70 ይዞ ወደ መዲና ሂጅራ መጣ ይላል وقد ابلغ في الاسلام بلاء حسنا በእስልምና በጣም ብዙ ሙከራ አሳልፎ እስልምናን በጣም አገልግሏል وقتل شهيدا يوم اليمامه يسوي ابو ذر الغفاري سنه 32 يموت ብለን ነበር ይሄ ሰውዬ ደግሞ መቼ ሞታሉ اليمام يمام ማለት كانت في السنه الثانية عشر هجرية في خلافة السجد يا مسيلمة الكذاب نبينا نقولوا صار عندي جزء حفاظة كله متوال سالم مولى حذيفة ليروجم هم سوية طفيل بن عمرو الدوسي حرب الردالين نو شهيد هنا يتسوى الزالي إلى أردت الناس سنية طيب فلذلك يا أبو هريرة قبيلة ويزم سوية قبيلة أبو هريرة من دوسينا طفيل بن عمرو من دوسنا أمستنا ذماد الأزد يهم من الأزد دوسم جزء من الأزد لا يقرب باله يمن يلو قبيلة وتناتو يهم أزد شنو أي بالا ودى الناس يقربال ذماد بالا السمو أزدي يو قبيلة من قبيلة أزد شنو كان من أزد شنو أتى من اليمن من أزد شنو أنو من اليمن كمجي قبيلة وكان يرقي من هذا الريح مهلك انجدي لا أعمرو من نكاب الشتانو ከሱ ሩቅያ ያደርግ ነበር በጃሂልያ ማላቸው እንግዲህ በኩል ስለዚህ የሰውዬ ደግሞ ለረሱሉ ሐኪም ሆኖ ሊቀርብ ረሱሉ ሐኪም ማለት ነው طيب ማለት ወደ ዲክ ነው قدم مكة ወደ መካ መጣውን የሰውዬ ከዛ ከየመን ማለት ነው ከአዝደሸኑ فسمع سفهاءها يقولون ان محمدا مجنون መካ ሲገባ መሐመድ እኮ እብድ ነው ቀውስ ነው ያሉ ነዝራታቸው ቀውሶች ማለት ነው አእምሮአቸው ከፈፍ ያሉ መሐመድ እብድ ነው ሲሉ ሰማ ይሰው ከዛ እንግዲህ ብርም ሊፈልግ ይችላል አልሙሂም ሞያው ነው መጅኑን ከሆነማ ህጀላዲ ነው ሊል فقال لو اني اتيت هذا الرجل بما ነው ተመኒ ለው ይሄን ሰውዬ ዘንድ በህድ ምን አለ ነው لعل الله يشفيه على يدي إن سويه مجنون كهولا سوت እንደሚሉት መጅኑን ከሆነ አላህ በኔ ሊያሽረው ስለሚችል እጄ መድኃኒት ልስጠው ነው የሚለው فلقيه ከዛ እንዳለው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አገኛቸው فقال يا محمد አላቸው ያ ረሱላህ አላለም ካፊር ስለሆነ ገና إني أرقي من هذا الريح ከዚህ ከብደት ከጅኑን እኮ መድኃኒት አለኝ ሩቅያ ያረጋለሁ እና فهلك تፈልጋለህ ወይ فهلك ለሐኪሙ ወይ አእምሮ መድኃኒት አለኝ አእምሮ ችግር ያለበት ሰው እኔ ዘንድ ይታከማል የምትፈልግ ከሆነ ለሐኪሙ ነው የሚል ለአዕቀሊ العقيل ነው ይሄን እንግዲህ ታቸው عليه الصلاه والسلام اشرفوا الخلق ናቸው እሱ ግን ስላላወቀ የሱፋሃውን ስለሰማ እውነት መስሎት ነው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ፈልጋለሁ ማልፈልግም ማለት ነው ብቻ ሊያስተምሩት ነው إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد مسغانا لله ነው እንደሚገባው እናመሰግናለን በሱ ብቻ እንታገዛለን እርዳታ የምንፈልገው ከሱ ብቻ ነው ማለት ነው ወነስተዒን ማን يهديه الله فلا مضل له الله يمرው ማንንም ምንም ሊያጠማው አይችልም ማለት ومن يضلله فلا هادي له الله ያጠመመው ማንንም ሊያቀናው አይችልም واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له እኔ ደግሞ ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚያመልኩት ማንንም የለብዬ መሰክራለሁ واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ሙሐመድ ደግሞ አሁን ያ ሙሐመድ አንተ መጅኑን ለሐክም የምትለኝ ሰውዬ አላህ ባሪያና አላህ መላእክተኛ መሆኑን መሰክራለሁ አማ ባዕድ አሉ ታሽሽ ነው ሰው ይችላል ይሄን የሰማ ጊዜ ቁርአን አልተቀራበት ማይሸባል ይሄ ኹጥበተ ሐጃ ይባላል ሱና ነው አንተ ለቅራት ጀምር ስትል ልትጽፍም ከፈለክ ኪታብ ማአለፍ ይሄንን ሙቀዲማ ማድረግ مع 3 آيات ይሄ ሱና ነው ይሄን የቀር ያሉት ጊዜ فقال اعيد علي كلماتك هؤلاء አሁን ያልካቸውን አባባል ድገምልኝ እስኪ ነው የሚለው فاعادهن عليه رسول عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قدم የተባለውን 3 ጊዜ ደገሙለት ለቢማት ለተባለው ሰው فقال لقد سمعت قول الكهنة اني ነው ምን የጠንቋዮችን አባባል ሰምቻለሁ አለ وقول السحرة የደጋሚዎችንም ቀውል ሰምቻለሁ ይላል وقول الشعراء የገጣሚዎችንም ቀውል ሰምቻለሁ አለ فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء አሁን እንደተናገርካቸው አይነት ቃላት ሰምቼ አላውቅም አለ ولقد بلغنا قاموس البحر እኔ አሁን ያልካቸው አባባል بحر طلقوا سر بحر سر درسوال ነው የሚለው قاموس البحر هاتي يدك እጅህን አምጣ وبايعك على الاسلام በእስልምና አንተን አልኪዳን ገባለሁኝ ብሎ ተባያሁ ቢማት ሙባይዓ አደረገና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም سلم الى 5 ሆኑ رواه مسلم كتاب الجمعه باب تخفيف الصلاه والخطبه ዛላይ ሙስሊም ዘግበው ታሊህን ሐዲስ ይላል ስለዚህ 5 ሰዎች አየን ከመካ ውጭ የሰለሙ ከዛ ደግሞ በቅርንጫፍ عنوان من الى 6 نسمات طيبه من اهل يثرب 6 نسمات طيبه من اهل يثرب ከየስሪብ እንግዲህ አይባልም ብለናል ያሸባው ሰውዬው ይደጋግመዋል እንት ቂዳ አለይ ምን ማን ነው የምትባለው ብለናል መዲና ሸባ ወይ ጣባ ወይ ጠይባ ወይ መዲና رسول عليه الصلاه والسلام انها طيبه وطابه ومدينه مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام ይባላል ጠይባም ትባላለች ጣባም ትባላለች የስሪብ ግን በፊት በጃሂልያ ያለ ስም ነው ተጥቷል وهذا الرجل يكرر كثيرا وهذا مما اخذ عنه ስድስት ህይወት ያላቸው ሰዎች ከመዲና ባለቤቶች ይላል እና ለመደፊት ያመጣቸዋል እነሱ እንግዲህ ሊሰልሙ وفي موسم الحج من سنة 11 من النبوة እንግዲህ 11ኛው ነብይ ከሆኑ 11ኛው አመት ሐጅ ጊዜ ይላል يوليو سنة 20 و600 በሚላዲ ደግሞ يوليو 620 ላይ ይላል وجدت الدعوة الإسلامية لمن ጥሪ አገኘች بذورا صالحة صالح ጥሩ የሆነች ዘሮችን አገኘች ቢዝር ማለት ይሄ ምዘራው ነገር ማለት ነው ከፍለን ይችላል ገብስ ይያው ይሄ ተሽቢህ ነው طيب فرعان ما تحولت الى شجرات باسكات እነዛ ዘሮችን ቶሎ ወደ ረጃጅም ትልቅ ዛፍ ወደ መሆን ወዳውን ተገለበጠች ይላል اتقى المسلمون في ظلالها الوارثة وهلا በእነዚህ ሰዎች ጥላ ስር ሙስሊሞች ተጠብቀዋል ይላል ለፈሐት الظلم والعدوان የበደልን እሳትና የድንበር ማለፍን እሳት በዛይ በሸጀር ተጠብቀዋል ይላል حتى تغير مجرى الاحداث የአህዳት የነገሮች ሁሉ ሂደቱ እስከሚቀየር ድረስ وتحول خط التاريخ የታሪክን خط እስከሚቀየር ድረስ ይላል وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم فرسول عليه الصلاه والسلام طبب ነበር ይላል اذا ما كان يلقى من اهل مكه كمكه ባለቤቶች በሚያገኙት في اللفظ من التكذيب والصد عن سبيل الله انه كان يخرج الى القبائل في ظلام الليل رسول عليه الصلاه والسلام اهل مكه ያስተባብሯቸው እና በዛ ፈንታ በማስተባበራቸው ፈንታ እሳቸው ዝም አይሉ ነበር በዛ አቅጣጫ ደግሞ ሌሎችን ሰዎች የሚጠሩ ነበር ይላል ለሊት ተወርያው حتى لا يحول بينه وبينهم احد من اهل مكه المشركين እነዛ ከሚጠሩት ቀቢላዎች ቢያውቁ ቀልቢሄዱ አህሉ መካ ስለሚከለክሏቸው እንዳይከለክሏቸው ጨለማን ተገናርገው ወደ ቀባኢል ዳዕዋ ያቀርቡ ነበር ይላል ህክመቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ فخرج ليله ለ11ኛው አመት ነብይ ከሆኑ 11ኛው አመት ሐጅ ወቅት ላይ አንድ ሌሊት ላይ ወጡ ይላል ومعه ابو بكر وعلي ማንና ማን ተሰለዋል
أبو بكر بن علي في أول أيام الدعوة سلموا على الرعيل الأول بمبنى التوقع قالوا يا المعتمد أبو بكر في اليوم الأول ما يسلموا علي في اليوم الأول الناس أسكت له والطويلة فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة نزل قبيلة وجنات ذهل ميبال قبيلة شيبان ابن ثعلبة ميبال الناس قبيلة وجه دمكان يتكلل لنا المنى بالناس دمكان علينا رسولنا عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر وعلي وكلمهم في الإسلام لسلمنا النقرات إذا دمكاناتهم هدو معرفة بوتا تري على قلاتهم وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة زمان المدي ይሄ ከበኒ ዙህል አንድ ሰውዬ ነበር ዘመድ ቁጥርና ዘመድ መቅጠር ያሸባብ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመድ መቅጠር ተማሩ ብለው ያውቅ ነበር ዝምድና ቆጠራ አቡበክር ደግሞ كانت ترجع اليه قريش ወደ አቡበክር ወደ ይመለሱ ነበር ቁረይሾች ዝምድና ሐረግ በጣም ነበር የሚስሉት አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ حتى حسان بن ثابت كفار መካን ሲሳደብ አንተን እንዳልነካ ይላቸዋል ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዴት አርጌ ላውጣህ የዘር ሐረግ በደንብ ስለማላውቅኔ አንተን ልክ ከሊጥ እንደምትወጣ ጸጉር አንተን ሳልነካ ኩፋሮችን ብቻ መስደብ ፈልጋለሁ ሲል استعين بأبي بكر ነው ዘር ሐረግ ለማወቅ ተፈልግ አቡበክርን ጠይቅ እሱ ይነግራል እሱ በሚነግርህ መሰረት ተንቀሳቀስ ነበር አሁንም ይሄ ምን ዙህል ያለው ሰውዬ ዝምድና መቅጠር ስለሚችል አቡበክርን ነካት ያረጋቸው ከሱ በላይ ሆነበት ስለዚህ አሰባል በሁሉም ነገር ሙስተዒድ መሆን ተዘጋጅ መሆን ያስፈልጋል ስለዚህ ዳዕዋ ስትሄድ የሚያጋጥመው ነገር ብዙ ነው አንዱ ማህው ሊጠይቅ ይችላል ያኛው አቂዳ ሊጠይቅ ይችላል ሌላው ደግሞ ታሪክ ሊጠይቅ ስለሚችል በተቻለ አቅም ነፍስ ማዘጋጀት ስለዚህ ሩዱ ዳተው ያመጣል አቡበክር ይመልሳሉ አቡበክር ይጠይቃሉ ያ ይመልሳል እንደዚህ እየተባለ የሚያስደስቱ طريقه ማለት የሚያስደስት ቃለ ምልልስ ተከስቷል በዛ ሰዓት ይላል واجاب بنو شيبان بارجى الاجوبه እዛ እንግዲህ ከዙህል የበለጠ ርቅ በኑ ሸይባን ወደ እስልምና ተስፋ የሚያስጥል መልስ ሰጥተዋል ለረሱሉ ይላል غير انهم توقفوا في قبول الاسلام እስልምና ሙሉ በሙሉ ከመቀበል ተወቁፍ አድርገዋል ቆመዋል ግን መልሳቸው በጣም አርጃ አልአጅውባ ነበር የሳቸው ይላል ከዛ እነሱም ዙህልንና በኑ ሸይባንን ወደ እስልምና ተጠቅተው ሊያልፉ ነው ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى منى ላይ እንግዲህ ዳቀባ ዳገት ቦታ አለ እዛ በዛ ሲያልፉ فسمع اصوات رجال يتكلمون እንግዲህ ረሱሉ አጋጣሚ ያሳልፉን ብለን አሁን ዙህልንና ሸይባንን ጠሩ አልተቀበሉም አርጃ አልአጅውባ ካለ من شيبة من بني شيبان ከዛ ሲያልፉ عقبة منى ላይ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ሲያወሩ ሲሰሙ فعمدهم ማለት قصدهم ወደ እነዚህም ሰዎች ሄዱ حتى لحقوا ሳቸው ሰዎች ዘንድ እስከሚደርሱ ድረስ ሄዱ وكانوا እነዛ የሚያወሩት ሰዎች 6 ነፈር من شباب يثرب من شباب المدينة ይደጋግማል ይያለሽ ከመዲና የመጡ 6 ሰዎች ነበሩ እየተጫወቱ ለሊት ማለት ነው كلهم من الخزرج እነሁላቸውም እንግዲህ አውስና خزرج የሚባሉ ቀቢላዎች አሉ ብለናል خزرج በዛ ይላሉ አውሳነስ ይላል المهم ከخزرج ናቸው ሁሉም ማለት وهم ስንተኛው ዓመት ማለት ነው የሚሆነው አሽባ ከዛ ሂጅራል ነው ነብይ ከሆኑ በ11ኛው ዓመት በሐጅ ሰዓት አሁን ባለንበት ማለት ነው ዙልቂዕዳ ሲያልቅ እንግዲህ ዙልሂጃ ይጀምራል ይሄም የሆነው ዙልሂጃ ወይም ቀደም ብለውም ይመጣል አንደኛው አስዓድ ኢብኑ ዙራራ ይባላል ስሙ አለ من بني النجار ሁለተኛ عوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء من بني النجار ايضا ሶስተኛው رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة عقبة بن عامر بن ثابت من بني حرام بن كعب جابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد بن غنم نزل 6 ናቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንጫቸውን ሰምተው ጥሪ ሊያደርጉ ሲሄድ እነዚህ 6 ሰዎች عقبة من አካባቢ አገኟቸው ይላል وكان من سعادة أهل يثرب وكان من سعادة أهل المدينة
ከመዲና የመዲና ባለቤቶች እድለኛ ከመሆናቸው ነበር ይላል أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة እንግዲህ የይሁድ المدينة እዛ ሙሐለፋ ሆነው ተቀምጠው ነበር እነ በኑ ቁረይዛ እነ ነዚር እነ በኑ ቀይኑቃ ይመጣሉ ወደፊት ከነሱ ይሰሙ ነበር ይላል اذا كان بينهم شيء በመካከላቸው አንድ ችግር ሲከሰት ምን ይሉ ነበር ይሁዶች أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم እንግዲህ ይሁዶች የዘር ሐረግ አላቸው አውስና ፈዝረጆች ደግሞ አረቦች ናቸው አስላቸው የመን ነው እዛ ሲጣሉ የአውስና ፈዝረጅ ኪታብ የላቸውም ይሁዶች ምን አላቸው ተውራት አላቸው አለመግባባት ሲፈጠር بين الأوس والخزرج وبين اليهود ችግር ሲከሰት አኺረ ዘማን ላይ የሚላክ ነብይ ያለ እሱን ተከትለን እንጋደላችኋለን ይሏቸው ነበር ለማን ነው የሚሉት ለማን ነው ለአውስና ለፈዝረጅ ይሄን ስለሚሰሙ ይዋሲጦት ተውራ ማለት ነው እንደ ዓድና እንደ ኢረም ነው የምንጋደላችሁ ብላን አንታዋችሁን በጣም እንገላችኋለን ይያሉ ይሰሙ ነበር ይሄ ለነሱ እነሱን እድለኛ እንዲሆኑ ያበቃቸው ይሄ ነው ይላል فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الناس زند ሲደርሱ قال لهم من انتم انما ናችሁ አሏቸው ያንታን ተወዘን ሲደር ራስህን ማስተዋወቅ አለበት በተሄድበትም ሰው መጠየቅ አለበት قالوا نفر من الخزرج እኛ ከخزرج የሆነ ሰዎች ነን አሉ قال من موالي اليهود اي حلفائهم ማለት ነው حلفاءዎች እነሱ ጋር ካላችሁ ሰዎች ናችሁ ወይ ሲሏቸው قالوا نعم አወነና قال افلا تجلسون اكلمكم ይቻላል አትቀመጡም ወይ ተለብጡም ነው ያሰበ መቀመጥ ትችላላችሁ ወይ ትንሽ ላናግራችሁ ነው የሚሏቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አር قالوا بلى መቀመጣለን እሺ እንሰማለን ነው فجلسوا معه ቁጭ አሉ አላህ ሽቶላቸው فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته እስልምና ሐቂቃውን አብራሩላቸው ዲዓዋቸውም የረሱሉ የነጥሪ እንደዚህ ነው ብለው ግልጽ ነገሯቸው ودعاهم الى الله عز وجل ودا الله طراቸው وتلا عليهم القرآن بقدم اسالنا وكان من سعادة اهل يثرب انهم كانوا يسمعون من خلفائهم من اليهود بلنا ያቺ አለች ቀልባቸው እንደ አይነት ነብይ ይላካል በሷ ምን እንጋደላችኋለን ስለሚሏቸው አሁን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥሪ ሲያቀርቡላቸው የአላህ ባሪያና የአላህ መላእክተኛ ነኝ ቁርአን ወርዶብኛል ሲሏቸው فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم اصبرتاቸው እናንተ ታውቃላችሁ ወይ ነው انه للنبي الذي توعدكم به يهود يهودዎች ዛቻ የሚዝቱባችሁ እሱ በሷ ምን قتل عاد وإرم እንጋደላችኋለን የሚሏችሁ ነብይ ይሄ ሰውዬ ነው فلا تسبقنكم اليه ይሁዶች እናንተን ቀድመው እንዳያምኑ አሁን ምን ነው የሚባባሉት ተስተበርሳቸው فأسرعوا إلى إجابة دعوته وداو ጥሪያቸውን ወደ መርሐባ ወደ ማለት ተቸኮሉ وأسلموا وداو አሉበት እዛው እስልምናን ተቀብለው ሰለሙ ይላል ነዛው ነው ዘረዘሩ ስድስቱ ሰዎች ሁላቸውም ከማናቸው ብለናል ከخزرج سنة 11 من النبوة وكانوا من عقلاء يثرب كمدينة عقلنا ከሚባሉት ነበሩ ይላል አንሐከቱም الحرب الأهلية የርስ በርስ ጦርነት በጣም አድክማቸው ነበር التي مضت قريبا በቅርብ ሰዓት ያለፈች ቡዓዝ የሚባል አልፏል ብለናል والتي لا يزال لهيبها مستعيرا የሷ ደግሞ ሳቷ የተነደደ ከመሆን የማይወገድ ነው فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب يا رسول عليه الصلاة والسلام ጥሪ አንድነት ይፈጥርልንና ይህ ጦርነት ይወገዳል ብለው ተመኙ فحقق الله عمله ምኞታቸውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረጋገጠላቸው ነው فقالوا እዛው እንደሰለሙ ምን ሊሉ ነው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إنا قد تركنا قومنا እኛ ሰዎቻችንን ተተን መተናል ነው የሚሉት ከመዲና ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ሰዎች ተምተናናቀም እርስ በርስ በጣም ሸረኛ የሆነና እርስ በርስ የሚዋጋ እንደኛ ሰዎች አይነት ሰዎች ተምተን አናውቅም ነው የሚሉት فعسى أن يجمعهم الله بك الله سبحانه وتعالى በአንተ ሊሰበስባቸውና አንድ ሊያደርጋቸው ተስፋ እናደርጋለን فسنقدم عليه ወደ እነሱ ከዚህ እንመለስና فندعوهم إلى أمر ወደ አንተ ጉዳይ ወደ እስልምና ጥሪ እናቀርብላቸዋለን ነው የሚሉት
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين أنت الشيء لن يتقبلنا ونقدايهن هيمانون لن نسو من يهدين نقرب الله جوالنا فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك الله سبحانه وتعالى بانك مكنايت أو سنأخذ رجل عند أرغو ورمنا سنكات أفعالنا عندك كارغاتشو كانت عزيز هنا سوى يلم قالونا ملك سطو إلى وزراء دعوة لجمهور ولما رجع هؤلاء إلى المدينة نزلت بسكة ودى مدينة ملسوا كمينة كمكة حملوا إليها رسالة الإسلام يسلمنا نبسالة تشكمون يهدوت له حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ملسنا الرسالة قربوا مدينة بيت تبلو رسول عليه الصلاة والسلام صلى رسول يالسمى بيت يلم كلهم سمى لذا النبي مكة كوابي تلقوا ودسلمنا تبري يارجنو ميبال የመዲና ቤት በሙሉ ምን አረገ ተሳማ ይላል በእነዚህ በስድስት ሰዎች አማካይ ከዛ እንግዲህ ወደ ይመለስበታል استطراد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة ዛው እንግዲህ ግድ መንገዳችንን እስካሁን ማን እንዳገቡ ተናገሩ ነበር ይሄ ረሱሉ ከዘጠኙ ሚስቶቻቸው ማን እናሳልፈናል ያለው خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبعدها تزوج سودة بنت زمع هون سوستنيا للناس وفي شوال من هذه السنة سنة 11 من النبوة طبعا النوع مسلم على تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها ስለዚህ ከሂጅራ በፊት ቀድሞ በስንት አመት ማለት ነው ሂጅራው 13ኛ ስለሚሆን 2 አመት ማለት ነው وهي بنت 6 سنين 6 عامات لجنات أقبات إذا وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين استطرادنا نقدر من قبل 11 عامات لا كستتت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة الصديق ولم يبنيها بها في مكة وإنما بنى بها في المدينة بعد الهجرة طيب كذا الإسراء والمعراج حاولنا قبل الهجرة سلونيه إسراء المعراج طيب إسراء المعراج إسراء مالك كبيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إسراء بالال بالمس وهذا وارد في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معراج مالك من المسجد الأقصى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى حتى سمع طريق الأقلام لوح المحفوظ لا يمسطون قلم رفعت إلى مستوى سمعت فيه طريق الأقلام بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نؤمن بذلك قلم ذرو كشبكنا مستقر بجال في صفوبة الزهورة أسلائيات ينتيات كده ستيت إلى بمثال يعني سمعوا وتادرس الله سبحانه وتعالى كفار قنان بلغ كجبريل سدرة المنتهى جبريل يعني من قد الزهال لك ከዚህ በኋላ ያንተ ነው አላቸው ሄዱ አላህ ሻው ድረስ ሄዱ አላህ አናገሩ ሶላት ይዘው መጡ እሱን ሊናገሩ ስለዚህ ሚዕራጅ የሚባለው ከቤተል መቅደስ ወደ ላይ ያለው ወደ ሰማይ ይሄዱ ከዚህ ከመስጊድ الحرام الى المسجد الاقصى اسراء ይባላል እሱ ሰብቷል የኛው እስራኡ في القرآن አለበለና ሚዕራጅ ደግሞ في الاحاديث الصحيحه متفق عليه وانا حديث اثبتنا ዛኛው اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة بذي درجة يالف الليلة وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاجتهاد جاء يسلم الناطفين تدقموا من قدوان يقددت يهدت يالا عندن دي نجاح تاقل عندن دي دمج أنا يدرس بات الليلة وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة يمن كواكب توج بركة يتايت الليلة وقع حادث الإسراء والمعراج إسراء والمعراج تستك بذا ساعتنا يتجنوا إلى واختلف بتعيين زمنه على أقوال شتى أشباب صوتهم الإسراء والمعراج يتبال احتفالا ግን ሐቂቃ የለውም ምክንያቱም አልታወቀም አሁን ስንት ቀውል ሊያመጣ ነው መቼ እንደሆነ ኢስራእና ሚዕራጅ የተለያዩ አባባሎች አሉ
ብሎ ስድስት ቀውሎች ያመጣል አንደኛ فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة واختاره الطبري إسراء والمعراج متنبر نميله يمجمله قول رسول عليه الصلاة والسلام نبي النس يمت الله شوامت زغار حراء يالو جبريل من يزور ضال بلنا إقراء عمست آيات كإقراء يزور ضال بلنا يزا بالزينو إسراء ودو نو إسراءنا معراج يتكسته وملوالو من الآئمة اختار هذا القول الإمام الطبري وقيل ولتنجم كان بعد المبعث ب5 سنين رسول عليه الصلاة والسلام نبي هنا كتلاك بهلا كامست عمت بهلا نبري ونو رجح ذلك النووي والقرطبي الإمام النووي صاحب الأربعين النووية وصاحب رياض الصالحين وعنده كتب كثير ساتشونا قرطبي صاحب التفسير المالكي الناس دمه يهن كامست عمت بهلا نميلون من أرقوان يامز بنادر وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة سوستنيا بابان رجب 27 عمتو نبي كهونو بسنتنيا عمت باسرنيا عمت لاينو يلاد من سوستون يرد عليه هذا عليه من سوستون قول هلهم باطل ناتشو يلاد ودفت أردتنيا وقيل قبل الهجرة ب16 شهر هجرة كما هداتشو قدمو باسرا 6 ور عمد كارات ور قدمو مالتو ما لا يوانا لهسل أي في رمضان سنة 12 من النبوة نبي كون جمرو باسرا ولتنيو عمد رمضان لاي يهسل تنيو قولنا عرب وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين هجرة كما هداتشو بسد رسول عليه الصلاة والسلام عمد كولة سور لا ينويلا أي في المحرم سنة 13 من النبوة وقيل سدستنيو قبل الهجرة بسنة وده مدينة كمسجدتاتشو بفي عندها متقدمون وإسرائيلنا معراجة تكستهم ملوال أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة سنت قولوا هنا شبابهم قولوا بحديث صحيح يتجلس مجد الله ما وقم أسفلاقي على الله ما أسفلاقي بيهون رسول عليه الصلاة والسلام متك ما تشوه النجر بمولو أما لا تتشاهدوا هاللون تستروا كلام إمي قداتشوه النجر بمولو أستنكتشاهدوا هاللون لا تقربوا ونزايلات الذي يتعينوا فائدة هاللون نجر بيهون يا شباب رسول عليه الصلاة والسلام كان يبينه للناس ودفت وردت الأقوال الثلاثة الأولى إلى የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ አባባሎች ተመለሱ ይላል ምንድነው የሚለው ነው መጀመሪያ የአወል ሰና من النبوة ነው የሚለው ወይ ደግሞ ነብይ ከሆኑ ከ5 አመት በኋላ ነው የሚለው ወይ ደግሞ ረጀብ 27 ነብይ ከሆኑ በ10ኛ አመት ነው የሚሉት ሶስቱ አባባሎች መርዱሎች ናቸው ይላል በምን لأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يموتتشو رمضان ላይ رسول نبي ሆነው በስንተኛው አመት ነው በ10ኛው አመት ነው وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس አምስት ሶላት ፈርድ ሆነው መተናሸው رسول عليه الصلاة والسلام ሶላት ፈርድ የተደረገባቸው ማለት ነው ሰማይ ላይ ነው ስለዚህ ليلة الإسراء والمعراج ነው فرض صلاة የተደረገው عائشة دمتنا خديجة ደግሞ የሞቱ باتفاق الائمه صلاه من ሳይሆን ነው فرض ሳይደረግ ነው ስለዚህ ነብይ በሆኑበት ሰዓት ነው ኢስራእ ወልሚዕራጅ ብንል ወይ በ5 አመት ነው ብንል ወይ ደግሞ በረጀብ ነው ብንል ከረመዳን በፊት ነው የሚሆነው ረጀብ ማስተኛው አመት ላይ እንኳን ቢሆን ረጀብ ከረመዳን ቀድሞ ነው የሚመጣው ስለዚህ አይሻ ቢንትና ኸዲጃ ቢንት ኹወይሊድ የሞተችው ረመዳን ሰላት ፈርድ ሳይደረግ ስለሆነ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቀውሎች በዛ አይነት መልክ ውድቅ ይሆናሉ ነው የሚለው ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء ስለሆነች የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቀውሎች አይተብቱም ነው የሚለው وإن رجحهما وإن رجح بعضها الأئمة
أما الأقوال الثلاثة الباقية إلى لما ترشاوتو أرادتو كارات اسكت يالو سوستو إلى فلم أجد ما أرجح به واحدا منها عندهم كانوا أمزاني ولمالت ما رجحبت ما مزنبت دليل وإن ما ترجع على جنهم إلى غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا إذا سنة سورة الإسراء سنكرا تقوما إسراء الآن يتأخر إجراء لم يتم استقراته عند تكسسه إن الرد على نجي عندنا ونقول كانوا ما رجح السلم ميلاد وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة يزكين كستات زرزرون زقب على أورة والدة حديث مريوج وفيما يلي نسردها بإيجاز فدافت بمكتلوت سطروج أترد أرقان نعمة أتهلن إلى يا شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية استاتيون أبابا لأمتان نعم طيب يا قومنا إسراء المعراج لاينه درجتنا سنة إن شاء الله ابن القيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد مثل كتاب الله زاد المعاد في هدي خير العباد 4 مجلدات إزالة إسراء المعراج بمعنى أن نرجمه من كتلو درسات سنوانا والله سبحانه